cewek. Yuk, yuk. Mending gue godain lo, tenang Mat. Masih ada yang lain Mat. Gadis, pulang bareng ya Bang Mamat yuk. Boncengan motor, Terus sekarang mau ojek, Mat? Ojek gimana lo, enak banget gue mau sembarangan kayak buang sampah lo. Dasar. Hah? Lo harusnya tuh bersyukur. Mau dianterin pulang sama cowok ganteng kayak Mamat. Asal lu cowok keren, mana ada yang motornya pakai stiker Hello Kitty? Ngomong ngaco lu. Motor gua nggak ada stiker Hello Kitty. Bukan ini motor gua, no. Lihat tuh, dia jalan pelan-pelan. Motor sport ini. Ayo, ayo. Bisa kali pulang bareng lah. Ayo. Ayo buru. Motornya apa nih? Bro, punya kali. Nih, pakai aja pakai. Ya, hati ya. Kan pinjam. Aduh. Sakit. Ampun. Iya. Mat, heran banget ya gue sama lo. Cara lo tuh udah kuno banget. Masih aja dipakai. Nggak usah marah-marah, Lip. Namanya juga orang usaha. Gue kan juga mau punya pacar. Gimana sih lu? Yaelah, Lip. Gak usah terlalu kaku kali, Lip. Mau pulang ya? Agak. Ya elah, canda kali. Ya, Lip. Tunggu, Lip. Galin lagi. Dia nggak tahu apa, gue bisa ngejar. Lip, motor gue mogok ini, woi. Lah, Lip. Sembarangan aja ya. Lo kenapa? Kenapa karena motor gue mogok tadi? Buat bantuin lu, ninggalin Ini gua. urusan gua. Salah lu ngapa punya motor butut? Ninggalin lagi, Lip. Loh, itu kan Olive. Apaan sih ini orang rese banget? Olive kan? Iya nih, ini Olive kan? Olive yang dulu sekolahnya di SMA 18. Iya kan? Iya. Ya Allah, beneran Olive yang itu. Olive, ini Mumun, teman sekelas. Nih, Mumun. Munca! Ya ampun, gue sampai gak kenalin lo, tau gak sih? Iya, tau gak? Ya ampun, gue juga dari dulu tuh udah nyariin lo kemana-mana. Semuanya gue cari. Facebook, Twitter, SMS, telepon. Gak ada yang aktif. Kenapa sih lo tuh gak main sosmed gitu loh? Iya, Mun. Gue udah lama banget gak main sosmed. Udah gitu, handphone gue yang lama tuh hilang. Jadi ya hilang semua kontaknya, terus gue ganti nomor. By the way, sumpah ya, lo tuh berubah banget, beda banget. I know it! Iya dong berubah, karena kan dulu kan kita main layangan gitu kan, dekil-dekilan, nggak bisa dandan. Ingat banget gue tuh dulu kita larian ke sekolah, keringetan banget. Tapi sekarang Mumun udah berubah, karena Mumun sekarang perawatan, dandan, ya kan. Soalnya Mumun sekarang punya kafe, usaha kecil-kecilan. Kan sekarang lagi zaman tuh ya kan, usaha yang kecil-kecilan gitu loh, anak kuliahan. Nah, kalau Olive apa usahanya? Itu loh, kan dulu kan Olive kan bintang sekolah, berarti kan sekarang sukses banget. Usaha apa? Iya, gue ada ya bisnis kecil-kecilan iseng doang. Kecil-kecilan. Di mana? Di bidang apa tuh? Di bidang apa? Di bidang busana. Iya, busana berarti kenal sama. By the way, lo ngapain dalam penangkapan nyariin gue? Oh iya. Jadi nostalgia ntar ya nanya-nanya tadi. Gue paprak nih temen lo ya.
Tadi lu bilang apa? Hah? Udah ikutin aja apa kata gue. Apa lu gitu amat sih? Tadi lu tahu nggak apa yang masuk mulut gua? Kutu. Ih. Nih ya, nih. Mumu nyariin Olive buat masuk undangan reuni SMA 18 tapi khusus buat kelas kita aja. Ya, nih pegang. Reuni. Lu kan dulu ketua kelas, kalau lu nggak datang, ntar kita nggak bisa foto-foto gitu loh, ya kan? Datang ya? Datang lah. Apa namanya? Sekarang mana handphone? Save nomor aku. Oh, ya. iya benar. Handphone aku loh, Ben. Nanti telepon. Biar kita bisa janjian pakai baju apa gitu ya. Kan kamu busana, aku bisa pesen busana tuh sama kamu. Oh iya, udah catat aja dulu nomornya. Iya. Ini aku miss call ya. Save ya Mumun ya. Iya, udah. Iya. Hey, woi. Ya udah ya. Dadah. Lucu banget kamu. Lu tau nggak temen lu kayak apaan? Kayak apaan? Kayak boneka voodoo. Lagian emang apa masalahnya sih? Kok lu jadi ogah-ogahan gitu? Padahal ya reuni SMA tuh seru banget loh. Lu bisa ketemu teman-teman lama, bisa ketemu mantan. Masalahnya, teman-teman gue itu sekarang udah pada sukses. Udah ada yang bikin butik, udah ada yang bikin kafe, udah ada yang bikin IO. Lah gue? Ya lo tukang laundry, emang kenapa? Ada masalah? Ya tapi... Masalahnya Olive itu jomblo. Ya, so tau lo. Emang bener kan? Sekarang gini ya, bayangin aja datang ke tempat reuni, nggak bawa gandengan, yang ada lu dicengin. Olive, truk aja gandengan, masa lo enggak? Jadi intinya yang itu nggak boleh jomblo kan pada saat lu datang ke tempat reuni, ya kan? Iya, Mat. Makanya itu lo tuh bantuin gue mikir kenapa sih ini tuh waktunya tinggal 3 hari lagi. Udah mepet banget, Mat. Oke, gua ada ide. Hah? Iya. Kan? Sini. Mau nggak jadi pacar bohongan gue? Lu mau jadi pacar bohongan gua? Oh iya. Gue bilang aja kalau misalkan gue mau pergi ke luar negeri. Iya bener gitu aja. Tapi nanti kalau misalkan gue ketemu di jalan sama temen gue gimana? Gimana dong? Pikir. Oh iya. Apa gue pura-pura kecelakaan aja? Iya udah bener. Tapi nanti kalau misalkan gue kecelakaan beneran gimana? Amit-amit. Ih, bodoh. Terus sekarang gue harus gimana dong? Yelah. Udah sama Mamat aja, dia juga ganteng.
Iya. Langsung sana ya? Minum ya. Guys, ya ampun. Dari mana aja udah jam berapa? Semua tuh nungguin kalian tau nggak? Cantik banget. Cico, iya. Ya ampun, tapi bukan pacar harian kan? Pacar harian? Pacar harian katanya. Gimana? Ganteng ini pacar harian. Udah, kalau gitu dansa sewot dong. Ayo. Salah. Ya udah, masuk ya guys. Guys, semuanya datang. Kenapa jadi orang semangat? Bahkan gratis. Jaim dikit kenapa sih? Lapar kan? Yuk. Kenalin pacar barunya sih. Iya, lupa kenalin ini pacar gue, Mamat. Muhammad. Ini kira-kira gue kenalin sama ini nggak? Teman-teman lo semua kan ya? Harus dong. Iya harus dong. Nih gue kenalin ya, nih gue Mamat pacarnya Olive. Gue sama Olive tuh joinan ini bisnis busana, ya kan Olive ya? Bro, dulu mah gue cita-cita jadi model bro, ini aja ngelarang gue mulu nih. Iya, gue kurang apa? Model namanya Mamat. Lah gue Mamat kan? Lah kok gue? Ketawa mulu ya. Ketawain apaan sih? Nanti kita foto-foto ya. Oh ya, guys, pengumuman. Bentar lagi kita kedatangan tamu yang penting juga. Ini pasangan Kids 2017, guys. Nanti disambut ya. Nanti kita foto-foto ya. Ini dia pasangan kita. Hai semuanya. Ya ampun. Bayu. Olive. Oh, Olive. Aku tuh suka sama kamu. Kamu mau dong jadi pacar aku, please mau. Ya, kasih kesempatan dong, please ya. Ya, mau ya, mau dong. Ya, oke. Ya. Bayu, gue tuh udah berapa kali bilang sih sama lo, gue itu mau fokus belajar. Gak ada yang namanya pacaran di dalam kamus gue. Titik. Ya kan, Liv. Ya elah, belum kapok juga. Ditolak sama si cewek sombong ini. Makin dikejar makin GR. Rasa paling cakep tuh nggak? Baik. Nih ya, menurut gue, lo pacaran aja sama Caca. Kayaknya dia ngarep banget tau gak sih sama lo? Lagian ya kalian berdua tuh cocok banget. Pasangannya tuh yang pas banget gitu. Sama-sama pakai kacamata. Udah ya, gue duluan. Cocok. Liv. Liv. Maaf ya, kita telat. Maklum nih, pasangan sibuk ya kan. Jadi ya rada-rada telat dikit nggak apa-apa lah ya. Padahal suka juga gue. Gue punya kafe, dia punya apa? Gak apa-apa kan ya? Suka lucu. Kita selfie dulu deh ya. Selfie yuk. 1, 2, 3. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Liv.
Makan nih, makan. Astagfirullahaladzim, Mamat. Ih, itu jahit dikit bisa gak sih? Kenapa sih orang lapar juga? Dia maaf dia kalau salah, lu mah begitu. Ya gini ngapain sih sendiri di sini? Atau di sono reuninya ramai, sono lu ngapain di sini? Gabung sono. Oh iya gue tahu. Gara-gara cowok itu ya datang berdua itu sama cewek ya? Ya, yang berdua itu ya? Yang cewek itu namanya Caca. Dia itu resenya. Gila. Terus dia itu gayanya selangit banget, Mat. Dia tuh nggak pernah mau kalah dari gue, selalu bersaing sama gue. Kalau yang cowok namanya Bayu. Nih ya, waktu SMA dia itu noraknya sama kayak lo. Cuma banget lah pokoknya. Lah gimana nyamanya sama gua? Ya jauh lah gimana lu? Tuh gua ganteng. Lihat gua dong. Nih, tuh. Lu malah kurang ganteng gua. Beda gua sama dia. Udah terserah lu aja deh. Tapi pokoknya nih intinya, si Bayu itu waktu SMA naksir berat sama gue. Tapi ya, selalu gue tolak. Gua tahu. Itu kan kenapa lu sini nggak mau sendirian kan? Ya kan takut dibilang jomblo. Ih, bukan gitu, Mat. Gue tuh kesel banget. Ya, gue tuh heran aja loh, Mat. Kok dia mau gitu pacaran sama cewek yang rese kayak Caca? Ya kan kasihan si Bayu. Dia pasti tertindas dan tertekan banget pacaran sama Caca. Gue ngerti banget, Mat. Lu ngerti banget? Iya. Iya sama kayak lu sekarang, lu juga tertekan, tertindas. Masa lalu masih diinget. Kayak dangdut lu, masa lalu. Nih mendingan lu makan. Tempat lu nih nggak ada yang beginian lu, enak banget nih. Nasinya Hainan. Kelas doang, ya kan sayang? Pokoknya gue gak terima. Sebelum reuni akbar, gue harus bisa buktiin
buktiin ke si Caca kalau misalkan gue nggak bisa diremehin kayak gini. Jangan makan dulu. Dan lo harus jadi pacar gue selama 30 hari. Lu pacarnya Olive kan? Iya, gue Mamat. Ngapain lo? Ya mau ketemu Olive lah. Mana? Gak ada orangnya. Bayu. Hey Liv, gue ganggu nggak? Ganggu. Enggak ganggu kok. Kok lo bisa tahu kampus gue? Lo sengaja datang ke sini? Ya gitulah. Gue tau dari Mumun. Oh ya, by the way lo udah makan siang belum? Oh belum. Udah belum? Belum. Makanya lapar banget nih. Ya udah kalau gitu kita makan siang dulu. Ayo, ya. Tapi cowok lo itu gimana? Cowok gue. Oh, dia mah ini masih banyak tugas kampus. Udah biarin aja dia mah. Iya kan masih banyak tugas kampus kan? Iya, ada. Ada kan? Ada. Ada tuh katanya. Ya udah. Ya, banyak kan tugas kampus? Banyak. Kita berangkat aja ya. Ayo. Sebenarnya sih gue masih pengen banyak ngobrol sama lo. Tapi lo tahu sendiri kan cewek gue gimana. Caca. Lo udah lama pacaran sama Caca? Ya gitulah. Lagian gak mungkin kan gue ngarepin cinta lo terus. Cara kan lo nolak gue mulu. Enggak, bercanda. Awalnya sih gue tertarik sama desainnya dia. Terus gue modalin dia buka butik, kita kerja bareng, sering ketemu, deket. Jadian. Oh gitu. Ya. Gue pengen deh ngajak lo kerja sama. Pasti desain lo keren-keren banget kan. Cara lo kan pinter banget. Oh, enggak, biasa aja gue mah. Bye lo. Iya, gue serius. Kapan ya hal itu bisa terjadi? Neng, Mamatnya ada? Oh, tunggu sebentar ya, Bu. Mamat, ada yang nyari nih. Iya, bentar. Mat, Ini apaan nih? ini makanan. Gue ngambilin rondian dulu ya. Iya, mangga Neng, mangga. Ini Neng Olive ya? Iya, Liv. Ibu gua. Oh, ibunya Mamat. Ya ampun ibu, apa kabar? Baik Neng, alhamdulillah sehat. Kan mau ketemu calon mantu. Maksudnya gimana Iya. ya, Bu? Kan Mamat bilang katanya dia teh udah punya pacar. Oh, Mamat yang bilang. Namanya Olive ya, katanya orangnya baik sampai bikin dia jadi berubah, jadi ganteng begini sekarang. Ini Ibu, Olive yang makin ganteng. Makin ganteng gitu. Udah atuh, ini kita makan yuk. Ibu bawa makanan ini. Ayo sok, sini aku kamu. Ayo sok. Nah, sok. Ayo. Ini ibu bawa. Ayo harus dimakan. Ini buat calon mantu. Ya elah. Serius nih kayaknya mau jadi desainer nih. Ya dong. Gue kan pengen beneran bisa bikin desain. Gue deketin Bayu. Yap. Hati-hati. Jangan terlalu ngarep.
Ntar yang ada saking ngarepnya sekalinya kepleset, sakitnya amit-amit itu mah. Bener. Mat, dengerin ya. Gue itu dari dulu emang punya cita-cita pengen jadi desainer. Nah, kebetulan ada Bayu. Nah, gue jadi tambah semangat deh. Ya masalahnya kan jadi desainer itu nggak gampang, Lid. Gue bakalan buktiin kalau gue bisa. Oh iya, Mat. Tolong ya, lo jangan bohong lagi sama ibu. Bukannya apa-apa nih ya, Mat. Nanti kalau misalkan ibu sampai beneran ngarepin gue jadi mantu, aduh, bisa kacau, Mat. Ya gimana ya, masalahnya itu kan haknya ibu kan. Ya kan, gue juga ngomongnya gimana. Lagian kalau gue juga disuruh milih nih, gue tuh pengen punya pasangan hidup yang cantik, yang pinter, yang nggak modal galak kayak lu. Enak aja lah, So sweet, pasangan baru nih. Gue desainer. Ya ampun, itu keren banget. Mau. Tapi emangnya lu gak sama Caca? Enggak, cewek gue gak suka gituan. Yaudah ntar gue SMS-in alamatnya, ketemu di sana ya. Oke, bye. Bye. Di sini tempat kumpul desainernya. Yap. Dan gue khusus diundang sama Bayu. Tanpa Caca. Tadinya mah gue pengen ngajak lo ke rumah, ibu ulang tahun. Aduh, Mat, maaf ya. Gue titip salam aja ya buat ibu. Mat, gue serius. Lo harus ngomong ke ibu kalau misalkan kita nggak pacaran. Sebelum nanti semuanya terlambat. Ayo.
bayar. Mamat atuh nggak boleh begitu. Masa mau belajar pakai bayar? Gimana sih? Masa rancangan bagus kayak gini dibilangnya kuno, nggak up to date? Ya udah lah, ntar tinggal bikin lagi. Ini mah gampang, Mbak. Nih, Mbak dari sini nih ya. Mbak lurus aja ke kiri sampai lampu merah, nanti Mbak belok kanan. Lurus aja, nanti ada di sebelah kiri jalan. Oh, iya. Semoga masih ingat sampai tujuan. Mbak. Itu Olive kan ya, Mbak ya? Itu Olive, Mbak. Bener nggak? Itu Olive ya? Itu tuh teman SMA saya, Mbak. Kalau bener itu Olive loh ya. Oh, itu mah teman saya, Mbak. Namanya Maya Saroh. Oh, Maisar. Ya udah deh, makasih banyak ya, Mbak ya. Sama-sama, Mbak. Oke.
Maaf Mbak, Mbak ini siapa ya? Jangan sampai mengganggu acara kami dong. Iya biasalah haters ngaku-ngaku. Lo punya bukti apa? Ini bukti gue. Ya bisa aja kan, lo terinspirasi sama gue, terus lo ngegambar ulang desain gue. Nih, denger ya. Yang desainer terkenal itu di sini tuh gue, bukan lo. Maaf ya Mbak, ini tuh acara penting. Jadi Mbak itu nggak boleh membuat keributan di sini. Ayo ikut saya. Udah. Maaf ya Mbak, saya teh hanya menjalankan tugas. Jadi siapapun dilarang membuat kegaduhan di acara ini. Pak maaf Pak, ini cuma salah paham biar saya ngomong sama dia. Yap. Tiga banget ya, Yuk. Lo nyuruh gue datang ke sini cuma buat ngeliat hasil desain gue yang dicuri sama Caca. Kenapa lo ngasih hasil desain gue ke dia? Liv, ini cuma salah paham, Liv. Gue sama sekali nggak sengaja ngasih desain lo ke Caca, sumpah. Gue kecewa sama lo. Liv, gue sama sekali nggak sengaja. Lo mau nemenin gue di dalam? Atau nekat ngejek-ngejek cewek yang bikin rusuh di acara penting? Terus, cepetan. Liv, Dia nyolong hasil desain gue. lah, bisa gitu? Ya iya makanya. Pokoknya mulai sekarang, gue gak mau jadi desainer lagi. Bum, 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 bum. Ih, apaan sih? Gue lagi sedih lo malah ketawa. Diam, gue jelasin. Hasil desain lo dipakai sama Caca. Hasil otak lo, hasil desain lo dijiplak sama Caca. Tandanya apa? Lo itu jenius. Karya lo tuh hebat. Lo tuh jenius. Lo tuh jenius. Maaf ya, maaf. Terlalu seneng gue. Nah, kira-kira begitu. Paham nggak maksud gue gimana? Hah? Gue sih agak nggak paham maksud gue gimana. Cuma paling nggak gitu gue sampein. Bener nggak omongan gue? Kayak gitu ya? Hah? Ya dong. Nangkep nggak? Hah? Hah? Iya dong.
Akhirnya datang juga. Cium dulu dong. Mon, sebenarnya ada apaan sih? Kok kayaknya telepon penting banget? Jadi sebenarnya tuh gue mau kasih tau sesuatu sama lo. Hey, Liv. Gue minta maaf ya sampai minta bantuan Mumun buat ngundang lo kesini. Habis lo buat telepon gak pernah jawab. Mon, lo ngerjain gue ya? Oh, itu bukan ngerjain namanya. Ini itu meluruskan masalah yang belok. Biar lurus gitu kayak jalan tol. Biar lu nggak jadi korban. Cuk! Liv. Liv. Olive. Oh alah, ternyata bener kata si Mumun. Olive kerja di sini juga. Cocok ya kalian berdua ya? Ngapain sih lu? Hah? Enggak kok, gue cuma mau mastiin aja kalau firasat gue itu bener. Ternyata susah juga ya, pengen jadi desainer, padahal kerjanya di tempat laundry. Ya ampun, gue terus prihatin ya sama lo. Ya, sekarang gini ya, ada orang kerja jadi tukang laundry, punya impian untuk jadi seorang desainer. Salahnya di mana? Hah? Salah. Aduh, ya jelas salah lah, gimana sih? Nih ya, coba deh lo pikirin. Lo kira jadi desainer itu gampang? Ya butuh modal kali. Ngaca dong, ngaca. Gimana sih? Ngomongnya tuh dia jadi desainer, padahal tukang cuci. Emang ya, tukang bohong tau nggak? Tukang pamer, dari dulu tuh sama aja. Udah. Cukup lo menghina Olive. Pacarnya marah. Ya ampun, gue takut banget. Udah dia kebanyakan bacot, ngerti? Mendingan lo bilang tuh sama si Olive kalau masa berjayanya dia udah kelar, ngerti? Gue gak tahu lagi sekarang harus ngapain, sumpah. Tapi serius, gue sama sekali gak tahu kalau Caca bakal ngerebutin dulu. Kayaknya dia sengaja deh buka handphone gue terus liat gambar lo. Please maafin gue nih. Please. Baik. Dengan lo nyadarin kesalahan lo aja udah cukup. Lagi pula gue tahu lo kalau orangnya kayak gimana. Dari dulu kan lo baik, ya kan? Serius dan dimaafin. Yap. Thanks ya. Lu emang gak pernah berhenti ya. Dari dulu sampai sekarang. Tetep aja bikin gue terpesona sama lu. Bayu, lo ngombalin gue. Ya enggak, gue cuma ngomongin apa yang gue rasain. Serius. Lu ingat gak sih gimana gue ngejar-ngejar lu dulu? Iya. Gue selalu nolak. Gue ngirim surat dengan lu bales atau lu jawab ya. Malah dinilai emang gak kesucian apa. Dan lu tahu, pas lu nolak gue nangis 7 hari 7 malam. Sumpah. Dan Gak bisa. lu bikin gue malu. Sumpah, lo childish banget tuh sampai nangis. Ini gue udah ketawa. Itu adegan sedih. Gue masih suka sama lo.
Sorry Bay, gue nggak bisa. Apa karena kita sama-sama udah punya pacar? Gimana kalau hati kita ternyata sebaliknya, Wi? Di sini aku tanpa dirimu, entah kau di mana. Yang dulu aku tanpa dirimu takkan bisa lama. Takkan tergantikan apapun untuk dapat denganmu. Takkan tergantikan apapun untuk dapat denganmu. Apa? Dibalikin sini. Jawab. Ri, apa-apaan sih lo? Kenapa lo jadi rese gini? Lo yang rese. Gak sadar lo. Udah kan bisa diomongin baik-baik. Gak bisa, Mat. Kita udah berapa kali bilangin sama dia. Kalau lo udah gak niat kerja di laundry ini, bilang. Gak usah bikin susah orang. Tapi kan gue lagi ngejar mimpi gue. Kalian jadi gak ngedukung kayak gini sih? Mimpi lo itu cuma bikin orang lain susah. Lagian selama ini lo cuma makan gaji buta kan? Kerja juga enggak. Gaji iya. Ya cukup, Li. Lo keterlaluan. Bener ya? Cuman Bayu yang ngedukung mimpi gue. Oh nggak gitu maksudnya dia. Gue bisa sendiri. Apaan lagi sih, Mat? Gue sama Lili itu ngedukung lu jadi desainer, ngedukung. Itu cuma pengen lu profesional kerjanya kayak dulu. Kan lu pernah bilang kan, lu kerja di laundry itu sumber penghasilan lu buat apa? Buat bayar kuliah, iya kan? Tapi semenjak lu kayak begini, kerjaan semua di laundry berantakan, banyak yang komplain. Jadi sekarang mau nyalain gue? Bukan nyalain, paling gak lu tuh komunikasi. Jadi gue sama Lili tahu apa yang harus dikerjain, bilang gitu loh. Oke, sekarang gue ngomong sama lo. Gue bakal ngasih tahu ke lo apa yang terjadi sebenarnya. Gue bakalan keluar dari laundry dan fokus ke butik gue sendiri. Keluar dari laundry? Iya, Butik gimana maksudnya? Bayu yang modalin. Jadi gue minta sama lo, mulai sekarang gak usah khawatir sama gue lagi. Hey, hey, hey. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam. Mana persiapan desainnya? Alhamdulillah udah lumayan, Bay.
Palingan tinggal dikasih ke penjahit, terus di stok. Cakep. Hey, hubungan kita gimana? Kalau itu, mendingan kita jalanin pelan-pelan aja ya. Sebelum hati kita bener-bener yakin sama perasaan masing-masing. Lo masih nggak yakin sama gua? Hah? Neng Olive, Neng Olive, ya ampun, Ibu seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Ya ampun, ya Allah, Neng. Kamu teh kemana aja, Neng? Aduh, Ibu meni seneng ketemu. Ya, makasih ya. Kemana aja? Kok udah jarang sih main ke rumah? Hah? Itu si Mamat meni uring-uringan. Ya, udah lama gak ketemu Neng. Iya, aku Neng main ke rumah. Ini siapa? Kamu selingkuh sama dia? Hah? Ya? Kamu bohongin Mamat ya? Kamu bohongin Mamat, Liv? Hah? Kenapa kamu nggak jawab, Olive? Kenapa? Bayu? Kamu tuh emang tega, Olive. Kamu tega. Kamu tega bohongin ibu. Kamu tega, Olive. Kamu tega bohongin ibu, bohongin Mamat. Jadi selama ini kamu susah dihubungin karena kamu jalan sama dia? Iya? Ini siapa lagi? Hah? Ternyata kamu teh benar ya? Kamu benar selingkuh sama dia? Ibu nggak suka lagi sama kamu, Olive. Ibu nggak mau lagi punya calon menantu seperti kamu. Ayo, Bang. Mana lo penipu? Cak, jaga omongan kamu ya. Jaga omongan aku. Ini cewek selama ini itu udah nipu kamu. Dia tuh cuma tukang laundry. Cak, denger ya. Gua gak peduli. Ada tukang laundry atau tukang sate sekalipun. Dia wanita yang gua cintai, Sari. Gua cinta sama dia. Apa kamu bilang? Jadi selama ini kamu tuh kita putus. Iya, emang harusnya. Tapi dengan satu syarat, semua hak milik butik itu jadi milik gue. Maksud lo apa, ha? Maksud gue apa? Kenapa emangnya? Lo nggak terima? Katanya lo cinta sama si tukang laundry ini. Nggak mau berkorban kayak gitu doang? Oke. Ayo kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, si Olive ya Bu, sekarang tuh udah bisa bikin baju sendiri Bu, dijualin, laris. Kamu mau sampai kapan pura-pura deket sama dia? Dia itu udah nggak butuh kita. Nah, maksudnya gimana, Bu? Ibu tadi lihat, dia itu jalan dengan laki-laki lain. Dia itu udah mengkhianati kamu. Itu kali, Bu. Salah lihat. Enggak, Ibu nggak salah lihat. Ibu memang benar-benar lihat dia. Ibu kecewa. Ibu teh udah terlanjur sayang sama dia. Ibu juga
juga berharap dia itu jodoh kamu. Bu, Mamat. Kalau kamu disakiti, ibu juga sedih. Yeay, pada bengong lagi. Kerja. Butik tuh sepi gara-gara yang pada males tau nggak? Haris, butiknya dia sepi kan? Gara-gara desainnya dia jelek-jelek kan ya? Iya, terus bawel banget lagi. Giliran soal gaji aja, pelit. Kerja, malah ngerumpi lagi. take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone
all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Aman? Makasih ya, Man. Aduh, Oh, di situ. Taruh di sini biar nggak ketiban kepala. Dibuang di sini. Lili? Ya ampun, Lili. Kenapa, Mat? Iya, bisa diam. Udah. Nah, Bun. Kok kalian berdua bisa ada di sini sih? Emangnya udah gak marah lagi sama gue? Ya, seperti kata lo, Liv. Yang penting lo udah tahu lo salah. Itu udah cukup kok. Dan kita sayang sama lo. Aduh, lebay. Bilang saya lebay. Udah, sekarang apa yang harus diberesin nih? Bentar lagi pelanggan datang taunya. Udah, Mat, sabar aja. Lagi pula gak ada yang tahu kok tentang butik ini. Bukan ada yang datang lah. Mamat? Ya ampun! Ada nyebar brosur? Keren banget sih. Makasih. Makasih ya, Mamat. Tuh pelanggan tuh datang tuh. Pelanggan? Halo, iya. Buka butiknya. Udah, selamat datang di butik saya ya, Mbak. Silakan, Mbak. Ya, silakan. Itu nggak bisa tahu kalau nggak khawatir sama kamu. Gua kalau ngeliat lu bahagia aja ikut ngerasain bahagia. Gitulah kira-kira.
Ya, lama banget. Duluan ya. Iya, makasih ya, Mas. Wih. Apanya kesini? Mama tuh tadi bantuin gue, soalnya gue ribet banget. Lagi gue kan gak ada lo tadi. Kalau boleh jujur ya, gue kurang suka lo bergaul sama dia, si Mamat. Lo, Bay? Lo gak bisa gitu dong. Mamat kan temen gue. Iya, gue gak suka aja kalau ada lelaki lain yang deket sama wanita gue. Ya tapi kan gue itu bukan... Gue pengen tunangan sama lo. Nit, gue serius sama lo. Jadi kita gak perlu pacaran lagi. Lo mau kan tunangan sama gue? Bayu udah rela ngorbanin semuanya buat gue. Tapi kenapa gue masih gak yakin ya sama dia? Kayaknya teleponnya dia penting banget deh. Ya udah deh kalau gitu gue ngomongnya abis dia teleponan aja. Iya, Pak. Aku mau tunangan kok sama dia. Aman. Kalau kemarin kan... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always
always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ngapain pegang-pegangan? Ya nggak bersedia. Olive. Ini pasti yang namanya Olive. Ya, iya Pak, bener saya Olive. Tapi maaf Pak, sebelumnya Bapak siapa ya? Ini teh papa kandungnya Mamat. Kalau ini mama kandungnya Mamat. Maksudnya gimana? Bukannya ibu? Jadi beliau ini memang ibu asuhnya Mamat sejak SMA. Ketika kami pergi ke luar negeri, Mamat katanya pengen tinggal di sini. Pengen belajar mandiri katanya. Iya. Dan tiba-tiba saja Mamat minta sesuatu yang sangat penting. Dan begitu, Mat. Nih, Mamat mau minta maaf dulu sama mama sama bapak nih. Karena manggilnya dadakan gitu ke sini. Mamat mau ngomong, mau minta sesuatu penting. Apa itu, Pak? Apa? Sampaikan aja. Gimana ya ngomong kayak ya? Gini nih. Ngomong aja kenapa ya? Hah? Mamat minta modal buat bikin usaha. Yang kedua, Mamat minta dilamarin sama gadis. Mamat sayang banget sama dia. Udah atuh, sok di ini aja, dijadiin aja. Oke. Bapak setuju. Gitu dong. Sama ibu enggak? Mamat itu nggak pernah minta apapun sama kami, tapi sekalinya dia minta sesuatu pasti sangat penting buat hidupnya dia. Ya kan, Pak? Iya, sayang. Iya, jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini, anak kami ini mau melamar kamu jadi calon